Naimbag nga rabii, naimbag nga bigat, naimbag nga aldaw, kada tayo amin kakabsat kan Kristo. Isagana tayo garod ti puso kan panpanunot tayo, kasrugyan tayo iti serbisyo tayo. Tunggan tayo iti words of welcome nga ipaikon niya tayo ni Mrs. Estrelita Estuesta. Okay, happy blessed Pentecost Sunday and 73rd UCCP anniversary. Agyaman tayo kinapo Diyos through our Zoom, agtipon tayo manan nga bigat. Thank you for Eleno, ito ti administrador, ito Feli, dito Zoom tayo. And every welcome tayo. Let's open our warm welcome to our formerly Diaconessa Artacho Idi, formerly Miss Felicita Nana, now Mrs. Santos. Thank you. So welcome, Manang Feli, we miss you and we love you. And to everybody, welcome today. We love you all. Bye. Naman po. At danggan tayo matiti greetings na dawatan tayo nga ipaimat ni DM Felicitas Nana Santos. Maragsakan ako unay nga babaan dito yung group kat nagkikita tayo makapalagip na gili al-aldaw nga panagdisdistino kajay Artacho diya malipatan because that was the first assignment nga naitag kanyak after graduating from Bible Theological College. From the Philippines, hello to everybody. I love you all. Welcome, Manang Fel. Thanks. Yaman po. Kat danggan tayo gorod iti music for preparation nga ipaay ni Sister Loida Dumali. We believe in God, Creator, Redeemer, Sustainer of everyone's life. In Jesus Christ, God became human and rose as Lord of Lords, and Spirit, God's guide us all along. That's why we are UCCP, for we are taught what the Lord has said, to live a life in community with God and all are short of life, even after death. No more sorrow and no more defeat. There's only one love, justice and peace, all creations new. As persons were created, reflecting God's image,
The Lord made us stewards of the world. The church is the body of Christ, redeemed and reconciled, entrusted with God's Son ministry. The Bible is God's revelation and history, and in Christ, and faithful witness to God's word, to guide and illuminate believers and build them up in faith, equip them to witness to the world. The kingdom of God is present, where faith in Christ is shared, where healing is given to the sick, where food is bestowed to hungry, and light to the blind, and freedom for captives and oppressed. That's why we are UCCP, for we are taught what the Lord has said, to live a life in community with God and all assured of life, even after death. No more sorrow and no more defeat. There's only love, justice and peace, UCCP. Mapantayo garod iti call to worship. Come, Holy Spirit, ignite our hearts with joy and confidence, for you have done wondrous things for us. Holy Spirit, be with us today and help us to boldly proclaim that Christ hath risen. Amen. Kantaan tayo ti Song of Praise na ragsak asarita.
Agtamad tayo ti panagkararag. Bendito kan agnanan nga Dios mi, madaydayaw iti patagyan agan mo iti daytoy nga pundaway. Tas nabalinan mi manan ni iti agmaymaysa nga mangidaydayaw iti nagan mi. Iti ka kumaapo ti umadday ti nagbabaotan mi. Bendisyonam dagiti mensahe ti kankanta ken mensahe iti sasao a mga ganmi. Kastamet dagiti adipon mo a maaramat iti pannakaiwaragawag iti dagitoy. Bendisyonam met apo iti kongregasyon nga isu agdengeg ken umawat dagiti sasaom agpaay kuma tinapay iti naespirituan a bagbagimi. Iti dawat ken kararag ni tinagan ni Jesus. Amen. Mapan tayo iti responsive reading nga naibasar iti Book of Psalm chapter 37 verses 3 to 9. Trust in the Lord and do good, dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight Take Delight delight in the the Lord, Lord, He will give He give you will you give desire you the desires desires of your of your heart. heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. He He will will make Make give Make the you righteous reward righteousness like reward the like the and dawn, like like vindication vindication like like the noonday noonday vindication sun. sun. like the noonday sun. Be still in the Lord and walk patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Refrain refrain from 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 anger. anger anger and turn and from Do not wrath. wrath, Do do not 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 spread spread give needless only evil. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Amen. 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 Ti numutoy biyang kablawan na tumunggal may sa kada kayo aming kakabsat. Ida tayo gundaway ng tayo manan panagkikita and panagsasarak isang wanan ni Apo Dios nangay aywan ken nangay ayat kada tayo manan iti may lawas. Kahit ko lang amang tadi ti ababahang asnayon ti panagdedayaw ken pananglagip iti panakabukal iti United Church of Christ in the Philippines. Ket kahit kung ibaga kasimbak tayo di kapilya nga may sa karagijay naragsak nga nagbalin nga membro iti UCCP, United Church of Christ in the Philippines, in the whole country of our country, Philippines. So I hope even you, my friends in Christ there in abroad in Philippines, also proud that you are a part of this big family of Christ through the name of UCCP. Pero tinatawag kung daway kaabsat kang Kristo kat kahit ko lang amang tadya ko nakatay nga a brief history no kahit lang nga malagip manen dagijay panakabuangay anya dagijay ng buangay kaano nga nabuangay. So kahit kung may baga nga ada dagiti 5 churches o ako na ni Dr. Lona Idikat dagiti ni maawagan nga mainline churches nga nagapo iti na dumaduma nga pagilian iti nadumadu iti tiro nga soli iti lubong. May ito'y pagilian tayo nga Pilipinas nga nangyag iti kung kuna tayo nga pamati dagiti Protestantism. Ket dagitoy nga 5 nga denomination ni waras dahil tinadumaduma nga pasat ti Pilipinas manipon Mindanao ang ganay iti Luzon. Nga dagitoy nga 5 churches adangay dagiti area dalang dagitoy no disciples kumaket Visayas kalaang mas jay. Kami di agbaybayag ti panawen. Ada dagi jay ngay kunada nga landa mapnok iti area da mapanda iti area ti sabali nga denomination like ti Presbyterian yan. So di dumteng iti panawen dagitoy nga 5 nga denomination nagkaroon da iti panagmi-meeting ken panagkaykaysa to form only one denomination. Nga dito nga denomination iparang namot laeng ti katatao pamati dito 5 nga kapilya.
lima nga denomination. At yung lima nga denomination, adalang lagi tibabasit nga pagdudumaan da no may kumpara ijay panagdaydayaw. Ngam dijay foundation ti pamati, may sa ti foundation ti pamati da nga nairugi kuno tayo nga founded ijay pamati kanya po tayo nga Hesukristo. Mamati da kanya po tayo Hesukristo a Dios. So ag may mesa da ijay nga banag. Pamati ket ag may mesa. Ijay la ang way of worship adalang ti basit nga nagdudumaan da ijay. Ngem saan nga iso ti nagbalin nga lapod ka gitoy lima nga denomination tapno anda nga kaysa iti maysa nga plano ken panggep. So nga idi dagitoy nga iglesia ket isu dagitoy mauawagan nga the Evangelical United Brethren. May kadwa so kung tayo nga the Disciples Church. 3 is the Philippine Methodist Church, and 4 is the Presbyterian, and 5 is the Congregationalist Church. Dito di jay logo tayo kat ada iti lima nga bulong ijay igid. Dito ibagbagana, dito di lima nga nang form iti United Church of Christ in the Philippines. So nga dagito nga churches kala ko madjartatso baka nya da mas dao da siguro taapay nga we are celebrating 73rd founding anniversary of the United Church of Christ in the Philippines. Meanwhile, the UCCP Artatso lives in already 109 years. So adatik parang ang layo ano. So kung nakanya da sakbay kami nga nagkaroon ti UCCP, it UCCP Artatso ke sa bali pay tinagan na idi. Ngami di nagmay mesa dagitoy nag-merge da kas may mesa nga denomination amin nga kukwada gito yung iglesia nga nag may mesa kat na turnover dan itinagan iti UCCP. And so nga may carry dagitawan nga handa pa iding UCCP idi nga iglesia nga may nagbalinan nga UCCP na ikir-carry lata dagitawan nga di pa nangrugi kan panakabangon dagito nga kapilya iti iglesia tayo. So nga dati 100 plus nga kapilya nga UCCP ngamno kitan tayo at dati lang iti 73 years. Manipod ijay kuna tayo nga panaka-organize, panaka-form iti UCCP. Siguro maamin tayo amo tayo mo ti the day when and date when UCCP was formed or organized by these 5 denominations. That was UCCP was organized. That was way back May 25, 1948. So ahead tayo lang iti manong aldaw, idi na ideklara iti Independence Day iti Pilipinas June 12, 1948. Yan. So nangrugi itinagan iti United Church of Christ iti Pilipinas nga idi May 25, 1948. Yan. So kung nabilangan tayo di edad na manipod idi na i-proclaim and organize kat 73 na taonan iti daytoy nga Domingo kasi si-celebrate tayo game iti 73rd founding anniversary iti UCCP. So daytoy iti babala ang ket kung ibaga so nga rigid hymns tayo tatay di church kat inala tayo kanta nga a united and uniting church. Dito kung kunata nga hymns ti UCCP kan nakitak jay liter hiya tatay jay lasong tayo kat iso di UCCP hymn nga datayo kat UCCP. So mamatiak nga amin tayo kat proud iso nga oray no adayo kayo aksina tayo the name and heart of UCCP is still in your hearts, living in your hearts, and that keep you warm and continuing our faithfulness to the Lord, who form us one, gathered us one, to be His one family in all part of the world. So may God bless us all today as we join the celebration of the 73rd anniversary founding anniversary of our church, UCCP, United Church of Christ in the Philippines. Thank you very much. Agyaman Pastor, mapantayo mat iti Song of Faith nga ipaay kada tayo ni DM Jean Saking Bakate.
naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat, and we thank God that we are part of this family, United Church of Christ in the Philippines. Mangyo farang nga ruti kanta nga kunana find us faithful. Panagtalin na tayo iti pamati. We're pilgrims on a journey of the road, and those who've gone before us line the way. Cheering along the faithful, encouraging the weary, their lives a steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly laws. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must follow. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. Amen. Amen. Madaydayaw ti Apo, ti dayta nga Thank you, kanito. Jen. Salamat po. Mapantayo garodan iti birthday and anniversary greetings. The announcements, church concerns, kan prayer request. Mga gantayo mat nga ipaay ni Pastor Jake. Well, ada lang lagi sa gumano nga announcement tayo. Ngamahan mo't unay nga today duma no mamuyo ni Sir Sancho nga Binimerito ang kamang iti UCCP Art Rosario. Kat pimusay idi Rabii ti alas 7 di Hospital iti Lorma, San Fernando City. Ket into no bigat aga kadwa kami to iti makaumay nga pada tayo mga adipon ni Apo Dios, church workers ti Paris 1 and other parishes to join
them in the service of burial service tomorrow 11 o'clock iti Agsapa iti Pilipinas. So kahit kumot nga idawdawat ikarkaragan tayo detoy nga may sa naayat ito nga kamkamang tayo sunat may sa nga mangmangted iti taraon iti church workers tayo iti Rosario. So kastamat nga karkaragan tayo dagiti no amoyo mat ni uno man paisan yung uram amoyo may sa nga nagbalbalin mat nga chairman tayo iti Puson ta kimarugayam DJ ang kunam namaan nga tinganam namaan nga DJ gapulang iti pedicure. So naging mahiling ang pedicure kabsat kat medyo ingat-ingat po sa mga magpipedicure sa yung mga paa. Baka magkamali pa at yun ang dahilan ng infections. So na-infection tisaka na ni kabsat tayo nga si Sargat Chalyan. At gapo ijay dahil so natatay ti medyo nga nasaya at nga kasasaad. So nga malpas di punpun into no bigat kaduak ni Pastor Filino Daligo, ni Pastor Pike, saka mo no sumurot ni Pastor Langas at bisitaan mi ni Chairman Pasit Esperanza, ni Chairman Cesar Gatchalian iti Puson, kat inayon mimat ni Manong Efraim nga kulbingan nga bisitaan. Parang ano lang dito yung bisita, nagtutungtungan mi lang nga nagkukuyog idi na minsan. Ani Manong Efraim gamin, ang nga nakigimong tatay, kuna ni bakit nakat parang DJ aglolos to weight iso na. Parang napartaki pa naglost weight na kuna na. Parang rignapay kanon ni Manong Efraim, so nga may nakigimong, ta kasla nag-impis kano DJ dapan na panang rignana. Napay nga kahit may padok. Ngamno kita kustumot laam, napuskulmot di dapan na. So dagito iti kausap tayong masapol da iti kararag iti agdama nga aladaw ket tumulong tayo kumakadag ito nga paset iti pamilya ti UCCP. Gaputa medyo kasla riknak kasla medyo na banog di bike tayo di kalman nagmensay tayo ijay last night ijay San Luis Mat membro ni Pastor Filino kantat tayo man nakikadwa tayo man ijay punpun na alauna ti malam ket iso nga dijay food pantry kakabsat ket ialis tayo iti Huwebes tati Merkulis gamin medical mission gayam iti Inlac every week ijay Pilawan ket may mesa nga binyo diay so nga pasensyan po ialis tayo lang iti ala date na kan aldaw iti Huwebes kanya di nga 27 kabsat so ikarkararag tayo dagiti nga activity tayo tapno bendisyonan ni Apo Dios na kayo nga nakapanunot istoy tumultulong iti daytoy ken mabendisyonan met uray dagiti umawat dagiti bendisyon nga iso nga ibingayo. Yan so dagito iti may anunsyo kakabsat no malaksid no dapat iti mainayon nyo. Birthday celebrants, Pastor. Yan kung manala dyan kopyakon. Ayun, laman. Ang tiamok nga nalawag nga birthday tata. Ket ni Joy Malked ay well anak ni Manong JR nga Isdras ken idi Monday ni Manang Ginny Refuerzo. So nga tatay nagisagana damot iti nagsangwan mi iti pangaldaw ken isnak mi mutlangan. Iti May 23 kay raman itoy ini kabsat tayo nga Berhelio Dumaloy. So nga i-greet tayo mot ni Manong Berhelio Dumaloy ni Joy Malcad. Iti May 24 ni kabsat tayo nga Susan Baquero, Cristina Baquero, Ofelia Segundo. Iti May 26 ni Alan Castillo, Joseph Benosa. And iti May 27 ni Adalia Castillo, and iti May 29 Fernando Castillo ken Jijit Castillo.
Ito iti magkasangay iti iglesia iti artatso kabsat. Malaksit no dati na misplace tinagan na mabal nyo nga inayon ng karege announcement tayo. Thank you. Itultuloy tayo garod kas sangsang kamay sa tayo nga agkararag idalan na tayo ni Reverend Jake Matlang iti pastoral prayer. Juan agtamot tayo kabsat. Ipaay mi king kao Dios. Yamin na karirik nami iti tayo gundaway. Adaan na numo kun adaan na pakumbaba nga puso ken kasasaan. Pas ituloy mi tiagdayaw iparangarang mi o Dios ti dakelunay kinaimbag mo kada kami. Iti kadagiti naglabas nga aldaw numan pay adda kami nga gargaraw iti awantal na nga lubong. Tapo iti na dumaduma nga pakasaknan ken pakariribukan. Dumaduma nga mangmangted kada kami iti pagdandanagan ken panagbuteng. Ngamo Dios nabalinan mi nga nagbiagan nagijing aldaw nga sungin pay mo. Aldaw nga naglabas iti biag mi nga sika o Dios iti nang ipaay iti dakkel nga talged ken talna tumunggal may sa kada kami. Isut gapuna nga dakkel unay ti ragsak ken rag-umi manen nga kakadwa ken nagdadanggay. Kinagitimpuyog iti sangwanam tapno ipakita mi ibunannag mi o Dios. Parangarang mi o Dios ti saan nga mabilang ken saan nga marukod. Nga kinaman nga asim ken kinaimbag mo tumunggal may sa kada kami. Mabalin nga kadagiti naglabas nga aldaw dagiti anak mo o Dios nga ang kanaiwanan sinalinungan. O Dios ada dagiti na duma-duma nga padteng kan paspasamak nga saan nga nasayaat. Ngamapo Dios amumi nga daka akan kanayon nga mangkit kita. Isut gapuna nga inaynayon mi iti karkararag mi iti familia ni kapsat mi nga Sancho Benemerito iti panangpanaw na kadakwada. Iti lidliday ken sinaay nga iso nga marikrik na tintero nga familia na sapay kadi kumaapo Dios. Nga sika nga naayat ken naasi ken sika nga pagtaodan tinanay nga liwliwa. Kadigit iti daytoy nga familia sapay kumata mariknada iti daytoy gundaway. Amumi o Dios nga narigat iti mangpalabas iti kastoy nga kasasaad. Taawan iti mangnamnama iti maysa nga nakapigpigsa na salunat nga tao. Ket iti suwagmano nga aldaw apan nakaidalit iti sakit ket pumusay ipulang na tibiyag na ken ka. Law na po Dios tulungam dayto nga familia mapagbaligyan dayto nga pasamak nga dimteng kadakwada. Tagtuloy dahan nga dayto kumay tagbalin nga manglapud kadakwada tagtuloy nga panagpamati ken panagserbi. No dikot kuma daytoy iti mang agbalin nga pagbatayan dagiti sakada tapno kitaan danganan anay no kas ano nga ti Dios ket naimbag kadakwada kang runaan na iti kastoy nga kasasaad. Iraman mimot o Dios dagiti kapsat mi nga daan kadagiti sa gubanit ni manong nga Efraim Kolbingan ni Chairman Pasi Fred Pasi iti Esperanza ken ni Cesar Gatchalian iti Puson. So gumanulang dagitoy nga anak mo Dios nga daan kadagiti ananayan iti pisikalan nga kasasaad. Amumi o Dios nga ura dagitoy nga anak mo ket na mamati kami nga datag ken inkumit na ken ka ti kasasaad da. Inkumit da ket mangnamnama da o Dios iti engkaramiden nga panangpaimbag. Sika o Dios iti ayan iti namnama da iti panakaisubli ti salunat ken karadkad da. Sapay kumangod apo Dios takas kitaam dagitoy nga anak mo iramraman mo met ken kuma o Dios. Dagiti ure pay dagiti saan nga nainaganan iso nga daan met lang iti kastoy nga kasasaad. Basta mo o Dios nga agtuloy ka kuma nga mangkita iti pamilya iti UCCP United Church of Christ in the Philippines nga kaselebraran mi o Dios iti maika 73 nga taon nan manipod detoy nga kapilya ket na organize. Sapay kuma nga agtuloy kang makikaduwa. Daputa mumi nga nakitam no kas ano nga nakidangadang dagiti anak mo nga iso nga daytoy nga familia ti UCCP. Duma-duma dagiti dangadang sinango dagiti kapilya. Nga mo Dios adtoy nga agragsak ka nagrambak kami.
Gaputa di mo ngayon palubos nga maduprak uno masayang dagiti nagbanugan kung saan mo akat o Dios nga daytoy nga nabuangay nga iglesia nga ayan mi o Dios ket maedep uno sumardeng. Agyaman kami o Dios tagtuloy ka nakikadua nakibadang ken nangigiya nangidaldalan. Sapay ko mga rod kas agtuloy ti biag daytoy nga iglesia ti UCCP entero nga lubong ket agtuloy kamet nga sikati ang tinamnama mi. Nga gana dati biag mi marikrik nami ti presensyam nga di ka nga mangbaybayan o Dios. Kada kami nga anak mo nga nano mo ken nga napakumbaba nga agtultuloy nga mangipaay iti kabalinan mi nga mangituloy iti biag daytoy nga iglesia. Una po mi ken Dios mi sikati pangisadagan dagiti amin nga anak mo iti daytoy gundaway. Dagiti anyaman nga kararag ken dawat mi. Nga masikawa po Dios sika iti pagayatam ken isu ti matungpal iti biag ti maysa ken maysa. Arod itinagan na po Hesus Kristo isadag mi dagiti nga kararag nga daan namnama. Kaputawan sa baling amumi amang dengeg ti kararag mi no saan matlaang nga sika. Sapay ko mga rod kasi nya sidag mi dagiti nga kararag mariknami tagtultuloy nga panangyalingag mo kadagiti laplapayag mo. Ket namnamaan mi isungbat kas pagayatam iti bibiyag mi. Itinagan na po Hesus Kristo dagitoy iti dawat mi. Amen. Amen. Denggan tayo garod iti Song of Acclamation nga aggapu kadagiti agtutubo ti UCCPR Tacho.
Han po nga nakita iti video kung di agpi-play iti keyboard ni Lovely Joy Labasan kan acoustic guitar ni Kenneth Romel nga Aurea. Mapantay garod iti panakaibasa ti pasat kinasanton a surat nga ibasa kada tayo ni Elder Marilina Barillo Whittier. Today's gospel reading is from the book of John, chapter 15, verses 26 and 27. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me, and you also must testify, for you have been with me from the beginning. We will then move to John chapter 16, verses 4b to 15. I have told you this, so that when the time comes, you will remember that I warned you about them. I did not tell you this from the beginning because I was with you. But now I am going to him who sent me. None of you asks me, where are you going? Rather, you are filled with grief because I have said these things. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer. And about judgment, because the prince of this world now stands condemned. I have much more to say to you, more than you can now bear. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will receive from me what he will make known to you. This is the word of God. Amen. Amen. Denggan tayo garod ti message through song. Manipod ti Artacho UCCP Singing Group. Now in the gloaming as I go.
naimbag nga aldaw, naimbag agsapan, naimbag nga rabii, iti tumunggal may sa kadatayo amin kakabsat. Madaydayaw iti apo, iti gundaway nga naipaay kanyak. Agyamanak iti 5 nga Domingo ti Mayo, tanay paay kanyak iti maikapat. Ket may nga pribilehyo, mananday toy nga mangipaay iti mensahe kada kayo iti daytoy nga panagdaydayaw tayo. Kumararag tayo. Managayat ken managparabor unay nga Dios sa mamiyan langitan. Yaman kami iti agtultuloy nga karadkad ti tumunggal may sa kada kami. Ken tiyempo mi nga makapagtitipon uray pay o Dios adayo ti baet ti tumunggal may sa kada kami. Ket iti daytoy met nga gundaway o Dios dawatek ken ka sagidam tingiwat ti adipen mo tapno ti kasta mo dagiti balikas nga agaon malibod iti bibig ko ket makaayayo iti sangwanam. Dahito iti kararag ko, itinaga na po Meso Kristo. Amen. Ti Diyos anang parswa, imay anang subbot, babaen ken Meso Kristo. Ket nagsubli ang mamagbaga, babaen iti Espiritu Santo. Ti umuna apaset ti teksto tayo, saritaan na ti panagmaymaysa ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Ken kastamet, ana iparikna tagtultuloy, apan nakipagbiag ti Dios kadagiti namati. Kas awaten ti misyon ana italek, ken naipabaklay. Ti mangpaniknek wenno agsaksi maipapan ken Jesus. Daytoy ket naiturong kadagiti adalan. Anakadkadwa ni Jesus iti panangrugi iti ministeryo na. Ken maiturong ken maipabaklay met kadatayo akas namati kadagiti naiyallatiw kadatayo ana imbag adamag maipapan ken Kristo. Ni Jesus inkarina ti umay ti Santo Espiritu ken impanamnaman na adaytoy ket mapagtalkan. Ti Espiritu nagtaod iti Ama, ket ibiyag na ti misyon na amang paniknek iti naimbaga damag, ana ipakaamu babaen iti panagungar ti Anak ni Jesus. Ti Espiritu ana ibaon ken imay tapno pabilgen na ti komunidad dagiti namati, tapno agsaksi iti naindaklan nga ayat ti Dios babaen ken Jesus Kristo. Dagiti sumagmano ti trabaho ti Santo Espiritu. Umuna mapabilag akas saksi. Ti ay ken kaadda ti Espiritu Santo ket simbolo ti kari ken panagsaksi. Ited nati si bibiyag anamnama, kas mangpabilag iti pamati tayo, iti tenga ti panagrigat ken panagbisin. Kastamet nga idalan na tayo iti tenga tinakaro apan naka idadanes. Ni Jesus impakaawat na adaytoy nga Espiritu Santo, ti mangisuro, mangipakaammo, ken panakatimek tayo nga agsaksi iti kinapudno iti nagan ni Kristo. Ket no adda kada tayo daytoy nga espiritu, mapabileg tayo kas pudno asaksi iti tenga ti agdama ariribok ti biag. Ti dangadang ti kinapudno ken kinadakes. Kas iglesia agkaykaysa tayo amang ibangon iti naranyag ken napnuan namnama alubong iti masakbayan. Kas celebraran tayo iti maikapitupulo ket 3 nga anibersaryo ti Iglesia ti UCCP. Intay met kuma ipakita nga adda bunga ti pamati. Bunga amang mangiladawan ana pabilig tayo nga agsaksi iti kinapudno maipapan ken apo tayo a Jesu Kristo.
Maikadwa ko na napudno nga agserbi. Tiya ay ti Espiritu Santo, isu ti pakatungpalan ti kari ti Dios, babaan ken Kristo. Ta iti kaadda ti Espiritu, patauden na ken ibunga na ti ayat, ti rag-o, ti talna, ti kinaanos, ti kinamanangaasi, ti kinaimbag, ti kinamapagtalkan, kinaemma ken kinamanagtepel. Iti Galatians Kapitulo 5, versikulo 22, aging ganit 23. Patsyem tayo at ipanagtrabaho ti Espiritu, ket pagbalinan na tayo anapudno, iti intay panagserbi kan Kristo. Kas iglesia, ken kas kameng ti UCCP, ipanakkel tayo adagiti lihitimo ken pagtaktakderan tayo a prinsipyo, papatyen, ken iti vision, mission, goal, constitution and bylaws, ket pasetmet iti trabaho ti Espiritu Santo nga adda kada tayo kas iglesia ken kas namati. Addan dagitoy manipod pay idi damo, babaen kadagiti sirmata akayat tayo agunuden, kas paset iti misyon ken trabaho iti Espiritu Santo, iti lubong, kang runaan nat intay panagserbi kadagiti pada tayo a tao, nakakaasi ken awanan gaway. Kuna iti maysa nga wenno ni Michael Mars kunana, atiya ay ti Espiritu Santo ken selebrasyon iti aldaw ti Pentecost, ket isu ti pakatungpalan ti plano ti Dios amang ipaay iti baro nga aldaw, baro asa nga parsuaan ken agnanayon a biag. Kas UCCP agmaymaysa tayo kuma iti pamati ken espiritu nga addaan namnama nga uray anyaman dagiti dumpeng a panagrigat, panagsagaba, agtulnog tayo nga agserbi iti komunidad. Wenno kagimungan ang nagserserbian ni Apo tayo a Hesu Kristo. Ti maikatlo, panakaiturong iti panagmaymaysa. Gapu iti kaadda ti Espiritu Santo, iturong na tayo iti panagmaymaysa, amang aramid ken mangipatungpal iti intay panagsaksi. Saan kadi agapu iti Espiritu Santo, na iturong kayo iti panagmaymaysa akameng iti UCCP abroad. Ket nabalinan nyo tinangipaay iti ayat ti Dios katag iti miyembro iti UCCP Artacho diti Pilipinas. Iti tiyempo ken kinabara iti agdama a pandemya. Gapu iti Espiritu Santo na iturong kayo iti panagmaymaysa ket nabalinan nyo wenno napagbaligyan nyo tinangipasdek iti iglesia wenno balay a pagdaydayawan. Ken kastamet nga napaadayo iti dagiti instrumento amang parungbo iti panagdaydayaw iti Dios. Ken amok agapu iti Espiritu Santo, agtultuloy ang mapabilig kayo nga mangipatungpal kadagiti ganwat para iti pakaidayawan iti Dios. Ket gapu iti daytoy nga aramid, mapunno tayo nga rod kuma iti wenno ti Espiritu Santo ti agtuloy nga agtrabaho kada tayo, tapno dagiti amin nga panggepyo, tarigagayo para iti panaka pasayaat iti iglesia tayo, ken kastamet iti panangiparik nayo iti naindaklan nga ayat ti Dios kay dagiti agkasapulan ket agtultuloy nga agbalegi iti panakaiganwat na. Ket maraydayaw iti Apo iti amin agundaway. Amen. Amen.
Yeah. Yaman deko. Amen. Madaydayaw ti Apo ti nangagantayo nga mensahe babaen ti sao kat mga gantayo iti offertory song nagkapumat lang kani DM Mary Ann Lales Hermosora kani Mrs. Natividad Lales. Ken ka agtalekak manobut na ayat ispalena denggemon onoy ku ogasam tuy puso Tagikwaem apu daytoy biyaku nakapuy apuso papigsaem apu parabor mo kasi papatay mo gaput basbasul ko kasta't panangkit ko tuy ayat ko no sipnget ken liday lawlawen datoy biyag idalan na isipnget pukawem liday kot punasem jaktun maisina dita denna no maoyus tuy biag ket layus ni patay donteng kanya manobut na pateng buteng ku ikatem puak lunem tuy karawat. Amen. 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 Itangarod ti panangitid tayo kadagiti tithes, pledges, kan thanksgiving offering. We dedicate ourselves and our offerings to your good purposes in the world through our church mission by the power of thy Holy Spirit. Iti offertory prayer, ited kada tayo ni Brother Esdras C. Malcad Jr. Kararag tayo. Managayat ken managparabor amami nga nailangitan. Adtoy nga idaton mi kengka, dagiti amin ti biagmi, dagiti talentos, ken dagiti kastamat, kadagiti sanikwami, ket apo awatem kuma, bendisyonam kuma, ket agtultuloy iti programa iti UCCP sa dinuman nga paset nga lubong ti ayan dagiti anak ken sa santos na
Tapno iti kasta, itultuloy da, iti mangsuporta, kada iti amin, nga aramid iti iglesia, apaka itantan ukan unay iti napateg nga nagan mo. Kat apo, bendisyonam ko mga ro, dagiti amin nga pagsapulan, iso nga may represent. Kastamot apo, dagiti malagip mi, dagiti anak mo, nga manalon, dagiti agkalkalap, tapno iti kastama paadda, iti taraon, nga maidasar, iti lamisaan, iti tunggal tao, tunggal familia, iso nga mai-represent. Agyaman kami, kadagiti sasao nga mang-inspire kada kami, kat sapay la kumata, iso iti pagbiyagan mi, iti inaldaw-aldaw. Aga po itinaga ni Apo Mesos, dagitoy iti dawat mi. Amen. 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 Kantaan tayo ti hymn of commitment, datayo kat UCCP. Dawatan tayo nga i-unmute tayo, dagitoy gadgets tayo, tapno iti kasta, may tayo nga mangkanta, nga siraragsak, daytoy nga UCCP hymn. Nag-unmute tayo, kakabsat. Mamay tayo binilos, mamasok mamayon, mamayon mamay en Cristo nagbalita, kawan Espiritu Santo mangidala, nagtuloy UCCP, isusurong damping pagayang Diyos, lumikasabang ikasasus, at kasang permanen dagiti bisita bagang dagiti wayang-wayang malagyan Iti closing prayer, kan benediction, ipaay ni Reverend Jake Bantiles. Manarag tayo. Nangagamo po Dios, iti diri, kan panangitan ok mikin ka nga Dios, manipod iti puso mi, manipod iti biyag ang kabinindisyonan, manipod kadagiti sa saom, manipod kadagiti material a bambanag, ng kain parukpok tumunggal may sakada kami. Nangagan mi no kasano agtrabaho ti espiritum tumunggal may sakada kami. Nangagan mi no kasano agtrabaho detang espiritu,
tapno mabalin mi nga ituloy, iti trabaho nga iso nga nailatiw kada kami, manipod kada giti kapuunan mi. Kapuunan ngin muna nga nangilungalong iti kinaimbag na pumeso Kristo. Itagyaman kami tadatang espiritu, imaymot iti biyag mi. Kat babaan iti datang espiritu, mabalin kami ngagsao. Kat ibagami dagiti bambanag, nga may nga banbanag nga may paaymot kadagiti dadto mga tattao. Banbanag nga nagtaod ken ka, amangitid kada kami, iti dakkel nga namnama, itagdama nga panawen, kiniti masakbayan, kinuray pay iti umay, nakasasaad mi, uno panawen nga umay kada kami. Sapay kumangura po Diyos, taragito yung inaramid mi, tidito yung gundaway, nagitindaton mi kinka nga kanta, nagiti panang iparangarang mi ti kinaimbag, babaan kadagiti sagot ngisungin paay mi. Iti panang dungag mi kadagiti sasaom. Ito may paay mi kinka nga amumi nga isuti, amumi nga kapipindasan, nga pamuspusan kan pamayan, tapno may parik nami kinka o Diyos, nga adda ka kada kami, adda ka nga si bibiyag, amang iturturay, mangidaldalan, ken mangiturturong itibiyag ti maysa ken maysa. Una po mi kan Diyos mi, agtuloy kami ngod ngagbiag, nga adaan, panangitaleken ka, iti amin nga adda kada kami. Awan mo ti mabalinan mi nga maramidan, nawang kay tibiyag mi. Sat gopuna nga o Diyos, nga manakabalin iti amin. Sapay kumakas sa umay kami, tagdalyasat kami, iti baro nga lawas manen ta kami panagbiag. Namnamaan mi o Diyos, gano kasano na kami nga naiwanan, kaninayayat, kan dinungdungo kadagitang aldaw nga naglabas. Marik nami kumang agtutuloy datang ayat mo. Inakam kuma o Diyos baybayan iti dalan. Amo mo Diyos nga tiretirbaw ti dagang ayan mi, kas taunay nga ado dagiti dangdangadang as kuna ti mensahe. Nga da iti duwa nga banag nga dangadang nga sangsangon mi. Dangadang itagaramid ti kinaimbag, dangadang mo't iti kinadakes. O Diyos, maasik ka kumakat kan kanayon kuma. Ngaitukit mo iti puso mi. Awan sa balik kumang kamkitaan, no didiyag tungpal, agaramid ti kinaimbag. Kinaimbag nga isote mo nga pakaragsakan, kaya nasayaat nga ramiden mi nga anak mo, tirabaw tiraga. Wan inroknoy mi kinka ti biyag mi, ti amin nga dakara kami. Namnamaan mi ngod o Diyos, nagtultuloy nga presensyam tumunggal maysa. No anyaman mo't o Diyos, dagiti plano kan panggap nga ituloy mi nga ramiden, onurugyan o Diyos, isadag mi lang kan ikamang mikin ka, tapno si kahit tumulong, tapno nabalbaligi dagiti nga bambanag, at mabalmin tumanan, nagsasarak ka nagakadwa, aming itantandudo iti kinaimbag mo, iti biyag mi, nga kas anak mo nga namatikin ka. Una pumikon Diyos mi, nga umanay dagiti sao, nga mangibkas, iti marikrik nami, iti dito gundaway. Saan mi nga may ladawan, no kas ano na kami nga inayayat ken sinalukuban. Saan mi nga may ladawan, no kas ano na kami nga inaywanan. Narod apo Diyos, dito nga biyag inted mo, isadag mi mutlaan ken ka, kasagtuloy kami nga agbyag, iti sangwanam. Ita kakabsat, itinagan, iti may mesa nga Diyos, iti langit ken ti daga, iso nga nangay aywan ka ng salaknip kada tayo. Ituloy na kumangay paay, kada tayo tinanay nga talnakan kapya, iti bendisyon kan parabo na kasapulan tayo nga agbyag, na espirituan ka na materialan. Nagtutuloy nga panakida, kadkadwa panangidaldalan, panikalkalay sa kan panangliliwa, iti may mesa nga Diyos, amanubot, manarewidwid kan mangisalakan, iso kumati maada kada tayo, itinagan ti Diyos Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen ket Amen.